और मामला ये कि ये अंग्रेजी साल है, ये अंग्रेजी यानी अंग्रेज़ों का ईसाइयों का तभी वो क्रिसमस मनाते हैं ना। चलो कोई गल नहीं, वो तो करते हैं जे अगर साढ़े बंदियां ने भी जो न्यू ईयर की रात अल्लाह के जिक्र च मना ली तो बड़ी वड्डी गल नहीं हो गई, बहुत बड़ा कमाल है। वैसे साडा इस्लामी साल जिहड़ा ये यकम मुहर्रम तो शुरू होता है और यकम मुहर्रम तो लैके जुलहज ते आके मुकम्मल होता है। सानू बहुत जरूरी है साडे वास्ते कि वालदैन वास्ते उस्ताद कराम वास्ते कि अपने बच्चों को अपने शागिर्दां नूं ये दसन कि इस्लामी महीने के नाम इन्ने ने, इस्लामी महीने इन्ने ने, देसी महीने इन्ने ने, अंग्रेजी महीने इन्ने। मसलन अगर असीं अपने बच्चों को पूछिए ना या सानू को पूछ ले कि दसो इस्लामी महीनों के नाम किन्ने ने, किन्ने महीने ने, सानू को पता नहीं। 100 बंदा इकट्ठा कर लो, बस चंद बंदे को पता होगा। इसकी वजह की कि असीं है तो मुसलमान हाँ, लेकिन असीं अपने त्यौहारां ते अपने इस्लामी कैलेंडर वाल ध्यान असां रखिया नहीं। इस्लामी महीना साल जिहड़ा जी वो मुहर्रम तो शुरू होता है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, ज़िकात, जुलहज और यकम मुहर्रम तो जो साल साढ़ा शुरू होता है। ये इस्लामी साल साडा गम तो ही शुरू होता है तो गम तो जाके मुक जाए, कुरबानी तो शुरू होता है तो कुरबानी तो जाके मुक जाता है। यकम मुहर्रम शरीफ नूं हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हुई सी। फिर उस बाद 10वीं मुहर्रम आ गई, उस बाद चलते जाओ, पूरा सफ़र करो तो फिर बाद में जाओ जनाब जुलहज कुरबानी का महीना है। ये उन्होंने पूछो जिन्हों ने ख्वाब दूं सच कर वहाया अपना पुत्र कुर्बान कर छड़िया। अल्लाह ने कहा असी कुर्बानी कबूल कर ली। ये जेडे लोग ने उन्होंने आस्ते असां ये लाजमी कर दी है कि वो तफीक होवे ते कुर्बानी देन। उन्हें पुत्र कुर्बान किया, अल्लाह कबूल फरमा लिया। उस तो बात ये कि ये सानू पता हो, जो सानू इन्ना भी नहीं पता नहीं पूछो कि कुरान मजीद है कि, कुरान मजीद है कि चंद बंदे पता जी बस किताब है, किन्ने सपारे ने कोई पता नहीं, किनिया सूरतां ने कोई पता नहीं। यानी चंद अगर बंदे पता है तो की पता है। जो कि फेसबुक या मीडिया की हर चीज़ जी हर नौजवान को पता है। हालांकि पता यह होना चाहिए कि वुजू का की तरीकाकार है, वुजू च फर्ज किन्ने ने या वुजू च सुनता किनिया ने, और बैठन उठन का सलीका तरीका पता होना चाहिए, खाण पीन का तरीका होना चाहिए। तुसीं वेख लियो एक मैसेज है, मैं भी बार बार की वेख लियो कि असी बहुत माशाल्लाह गैटअप भी सही, नमाज भी पढ़ने हर चीज़ की क्या बात है। मैं एक मस्जिद मैं माशाल्लाह गया किताब वास्ते ते वो बहुत नमाजी परहेजगार बंदे ने, सही है ने माशाल्लाह जी, नमाजी परहेजगार ने, तहज्जुद पढ़ते हैं माशाल्लाह, इशराक पढ़ते हैं तो की करते हैं। मैं अक्सर उन्होंने मस्जिद जाइदा ना नमाज वास्ते तो जनाब वो जुत्ती फड़ के ला के झाड़ के रख के तो उस तरह अंदर टुर जाते हैं तो जनाब वो माल मूल भी लेंगे तो जाके कुरान भी पढ़ लेंगे। मैं उन्होंने कल की गल है, मैं जब इन्नियां गल्लां तुसीं मैनूं सुनाइयां ने मैं तुहाडे सामने जुत्ती रही, मैं हत्थ धोते, तुसीं हत्थ धोने नहीं आंदे, ते गलती है। तुसीं वेख्या करो कि बड़े बड़े बेहतरीन कपड़े पाए ने, बड़े बड़े जनाब गल्लां करन दे, लेकिन जदों आए होंदे इस मामले जुत्तियां फड़न दे लाण दे घट टुर जांदे। जदों भी जुत्ती नूं हत्थ लाओ उस तो बाद हत्थ धो लैणे चाहिए। जदों अपने जिसम नूं हत्थ लाओ उस हत्थ नूं धोवो। कोशिश करो कि जब तुसीं पाक हो गए फिर पूरे पाक हो जाना चाहिए। लेकिन असीं किन्ने गल्लां सखाणियां ने, ये असां वालदैन उस्तादां ने अपने बच्चों को ते शागिर्दां नूं दसणियां ने, लेकिन असीं ये गल्लां दसदे नहीं ते ना सुनन नूं तैयार हां। कुरान मजीद फुरकान हमीद 4 अलहामी किताबां ने जिन्हां दी सरदार किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है, सरदार किताब जी। और ओहदे 30 सपारे ने और 114 सूरतां ने, 6666 आयात ने, और इंज दी किताब है कि जनाब कलाम अल्लाह दा ते ज़बान मुस्तफा दी, कलाम अल्लाह दा ज़बान मुस्तफा दी। साल मुकम्मल हो गया 2020, बड़ियां जी कोताहियां कीतियां ते अल्लाह ने दरगुजर की, उसकी मेहरबानी। तो यह भी नाल गल है जिन्नियां भी नमाज़ां पढ़ियां गई, जिक्र ज़कार किए गए, सहरी अफ्तारी की गई, अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमा ले। और उन्हें मेहरबानी फरमाई तो 2021 शुरू हो गया जनाब, अज पहली तारीख जनवरी की। और ये अहद कर लो अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर ये अहद करो, अज़म करो, इरादा करो
اللہ نال یہ وعدہ کرو کہ یا اللہ پچھلی تے معافی دے دے، میں آئندہ انشاءاللہ میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھاں گا تے قرآن دی تلاوت بھی روزانہ تھوڑی جہی کراں گا۔ جو جناب سال گزرتا جائے تھوڑی تھوڑی بندہ تلاوت کرتا جائے تے اللہ زندگی دے تے کرم کرے تے فضل کرے، ناصر صاحب سال بھی مکمل تے قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس تو بعد آپ جب مکمل ہو جائے آپ ہی جی بہ کے سرکار دے درود و سلام پڑھ کے جناب سرکار دی بارگاہ وچ قرآن ہدیہ پیش کر دیو تے اللہ پھر کہندا کمال ہو گئی ہے بھائی، میرے حبیب دی بارگاہ چ فلانے بندے نے قرآن پڑھ کے پیش کیتا ہے، فرشتیو جاؤ اس گھر نو سلام کر کے آ جاؤ۔ یہ چیزاں کو چھوٹیاں جیاں نہیں۔ اگر اج اسی بیٹھے ہیں ابتدا محفل دی ہوئی ہے، یقین کرو اللہ دا کرم اور احسان ہے کہ انہیں مہربانی فرمائی ہے، زندگی دیتی، صحت دیتی، ورنہ وہ بھی لوگ ویکھو کہ جہے جناب پرواہ ہی کونی انہاں نوں، اینا کو دولت پراپرٹی پیسہ ہے لیکن جناب پریشان بیماری دا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی لوگ ویکھو اسی آنے کہ شاید واللہ علم کہ جناب اسی بھی امیر ہو جانا چاہیے، اللہ جنوں چاہے تے جدوں چاہے امیر کر سکتا ہے، جدوں دل کرے وہ دا معاملہ ہے۔ لیکن جیڑا یاد رکھو غربت دے وچ اللہ چاہے تو سب نو برابر کر چھڑے، لیکن اللہ آندا نہیں، اے گل نہیں، واری واری دی گل ہے، پہلے ایک بندہ محنت کرے پھر دوسرا کرے، ایک ٹائم آؤندا ہے۔ کوشش کرو اپنے اخلاق نو، اپنے کردار نو، اپنی ذہنی اپروچ نو اسلام دے مطابق ڈھال لو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخر بھی بہتر فرما دے گا۔ اور کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ اس حال دیتا ہی کہ سانو زندگی دے، تندرستی دے، اسی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریے۔ اگر حقوق اللہ نے نماز روزہ حج زکات اپنے سے کرنے ہیں، ایک دے کرنے جناب اپنے سے کرنے ہیں، لیکن خدمت جیڑی ہے وہ اللہ دی مخلوق دی ہے۔ عبادت اس درجے تک نہیں پہنچاندی جس درجے تک خدمت پہنچا چھڑدی ہے۔ جنہ لوگوں نے دین دی خدمت کیتی ہے انہوں نے اتنے بھی گھاٹا نہیں رہا تے اگے بھی انہوں گھاٹا نہیں رہنا۔ اگر اے محفل ہوندی ہے تے لنگر پکدا ہے، گھاٹا انہاں نوں بھی کوئی نہیں تے گھاٹا کھاڑ والے بھی کوئی نہیں جناب۔ اللہ ود تو ود عطا فرما دیندا ہے، برکت فرما دیندا ہے، اور اللہ کو جدوں منگو کثرت نہ منگو، اللہ کو کثرت نہ منگو، مال دی کثرت اولاد دی کثرت نہ منگو، جدوں منگو اللہ کو برکت منگو۔ یا اللہ میری اولاد برکت فرما، میرے مال برکت فرما، میری علم برکت فرما، میری عمر برکت فرما، کیونکہ برکت بیماری تو پاک ہوندی ہے، کثرت جیڑی ہے ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے نقص ہون، بڑی بڑی بیماری ہون۔ کثرت نہ اللہ نے کہا کثرت نہ میرا ذکر کرو، کثرت نہ میرا ذکر کرو تے اللہ کو برکت منگو اپنے معاملات وچ، اللہ تعالیٰ برکت فرما دے تے کوئی بندہ بھی او دے وچ بے برکتی کر سکتا نہیں۔ انہاں لوکاں نوں پوچھو کہ جنہ تن من دن سب کچھ جدوں موقع ملیا سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑیا۔ مدینے چ ایک باری قید پیا ہے، قید سالی ہو گئی ہے، غلے دی کمی ہو گئی ہے، اناج دی کمی ہو گئی ہے، لوکاں نے آ کے عرض و عروض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ جناب قید پہ گیا ہے، اپنا غلہ کو نہیں، اناج کو نہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، کل عصر تک کی شام تو پہلا پہلا اناج آ جاوے گا۔ انہوں مسلح تے بہ کے مسلح محمد کہا کل آ جائے گا۔ آپ نے گل کیتی ہے اوتل، دیکھو کس طرح ای میل گئی ہے فی الفور۔ اوتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین جناب سخی نے، انج دے سخی نے، انہوں نے جناب 100 اونٹ لدیا اناج دا، انہاں اونٹ اناج دا لدیا اور ٹرنا شروع کرتا ہے۔ رستے دے وچ کئی تاجر ملے نے، انہاں سمجھیا کہ وڈی منڈی چ کھڑ لگے نے، انہاں کہا جناب ریٹ اسی لانے دے جیو، انہاں کنا کو لاندے ہو؟ انہیں کسی آخیا جی اینا لے لو، انہیں کہا نہیں یہ گھٹ ریٹ ہے۔ کردیاں جناب جدوں مدینے دے باہر ہی پہنچے نا بندے باہر ہی ٹکر گئے سن، انہیں آخیا جناب اینا لے لو، دگنا لو، نہ ہے نہیں یہ بھی تھوڑا ہے۔ انہیں پھر کنا کو چاہتے ہو؟ انہیں میں تو بہت چاہنا جنہ تسی دین تہاڈی سوچ تو ود ہے، ایسے نہیں دے سکتے ہیں، تو تسی کتنے کیڑا بندہ جڑا تہاڈے کولوں لوے گا؟ آپ نے حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں دین ہی اوتھے لگا ہاں کہ جتھے ہے ہی نفع نقصان ہے ہی کوئی بھی۔ وہ جناب 100 اونٹ لدے اناج دا لیا کے ابوبکر صدیق دی بارگاہ کیا کہ اے لو اے اناج آ گیا ہے تے مدنی تاجدار صدقے لوکاں نوں تقسیم فرما دے۔ اللہ نے پھر ایسی برکت فرمائی بھی ہے نا، ظاہر داری دیکھو نا خرچ ہو گیا ہے، لیکن کنا کو ملیا ہے؟ جس بندے دا مال غنی نال گل نہیں بنتی، بندے دا دل غنی ہو جائے تو بہت بڑا کمال ہے۔ دل غنی کی ایک بندہ کسی نوں معاف کر چھڑے، عہد کرو، میں اتنے گل نہیں ہونی سی، عہد کرو گے یا اللہ اگر ساڈے کو کسی کو مسئلہ ہے اسی انہوں معاف کیتا تے جے تو معافی تو لے دے، اسی کسی برداشت
صبر اور قوت دا مظاہرہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سانو تو صحت فرما، تندرستی فرما، معاملات چ آسانیاں فرما، ساڈے بچیاں دی حیات فرما، جڑے بچے باہر نے اللہ انہاں تے کرم فرما، سانو انہاں کو عطا فرما کہ تیری مخلوق دی تے نبی دے امتیاں دی اسی خدمت کریے، ذکر اور فکر چ رہیے، یہ نال گھاٹا نہیں پیندا۔ اللہ تعالیٰ دا جے عہد کر لئی اگر نس بھی گئی کوئی گل نہیں، عہد تے کیتا ہی ہے نا، عہد کیتا، ہاتھ کھڑا کیتا ہی نا، عہد کیتا ہی تے انشاءاللہ اسی بھی تیرے نال، اللہ میں بھی تیرے نال ہاں، تو اے عہد نو اے وعدے نو پورا کردا جا، جیڑا بندہ میرے نال وعدہ کرے پورا کرے، میں اودے نال وعدے پورے کر دینا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مزہ تا دے نعت خوانی دا، تقریر دا، تلاوت دا، اسی نماز نہ جائیے، نمازاں نہ جائیے، پانچ نماز پڑھیے، قرآن دی تلاوت کریے، وڈے نکے دا ادب کریے، والدین دا احترام کریے۔ اگر یہ چیزاں سانو مل گئی تو میں نہ بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ جلیلہ کر کے سانو سارے نو محبت رسول عطا فرمائے، اور جڑا سال 2021 جڑا ساڈے واسطے خیر دا ہوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دا واسطے خیر دا ہوے، عالم اسلام نو اللہ فتح عطا فرمائے، ملک پاکستان نو اللہ سلامتی اور بقا عطا فرمائے۔ جننے بھی ساڈے یار سجن بیلی بیرون ملک نے یا جانا چاہتے ہیں اللہ انہاں دی مدد فرمائے، جنہیں بے اولاد ہیں اللہ انہوں اولاد نورین عطا فرمائے، جنہیں بے روزگار نے انہاں روزگار عطا فرمائے، جنہاں نو اللہ نے روزگار رزق دیتا ہے اللہ انہاں نو سخی بنائے، اور سخیاں دی اللہ صحابت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ